Namaste. We are in Calcutta and I welcome you all today to the show in Calcutta. We are at Salt Lake Hotel and here is with us today Satadru Ghosh. Satadru has been with in the export industry now for almost a year, and he began visiting vibrant Gujarat last January 2019 in Ahmedabad. That is how we came across each other. That is how we, as a IIIM student, he had taken an appointment for eye support and came for a lot of guidance, and that is how we met. Today we are going to talk with Satadru as to how has he molded himself to become an exporter. वो exporter कैसे बने, कैसे अपने आप को अलग ढांचे में डाला. वो पहले कुछ और कर रहे थे और अभी एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, और अभी उनका अनुभव कैसा है. Satadru, welcome to our show. Thank you. And आप हमें बताइए पहले आप क्या कर रहे थे एक्सपोर्ट में आने से पहले. Before coming in export industry, I was a serviceman. I have done job in the pharmaceutical industry since 2000 to 2017. I was in job 17 years and I became regional manager in pharmaceutical sales industry also. But job is job, export is export, business is business. So it is really last 2 years I am enjoying a lot as compared to service or job. It's really a different journey, it's really a different world. Very good. आप पहले हैं कि after 17 years you now are into an export, into a business, and आप exempreneur भी बन चुके हैं. We would like to clap for Satadru. Thank you. Very good Satadru. अभी आप हमें ये बताइए कि आप जब आए थे अहमदाबाद, आपका कोर्स ख़त्म हुआ और आप अहमदाबाद वाइब्रेंट गुजरात के दौरान आए थे. प्लान ही ऐसा आपने पहले से बनाया था कि हम एग्जीबिशन भी देखें, ये भी करें. तो वहाँ से आपने क्या सीखा, मतलब क्या जाना, क्या देखा फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस? Actually, we didn't have any experience regarding foreign trade. So foreign trade कैसा होता है, क्या एग्जीबिशन होता है, कैसा कैसा स्टॉल होता है. So if you consider this industry, sky is limit actually. इसका कोई अंत नहीं है. आप जितना चाहे बढ़ सकते हो इस इंडस्ट्री में. खाली आपको डेडिकेशन, इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट चाहिए. अगर ये सब क्वालिटी आपके पास है, क्वालिटी नहीं, ये कमिटमेंट खुद के कमिटमेंट है कि ज़िंदगी में कुछ करना है. घुट घुट के जॉब करके बॉस का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे या खुद का इंस्ट्रक्शन खुद फॉलो करेंगे. इट्स यू हैव टू डिसाइड. यू हैव टू बी योर ओन बॉस इन बिजनेस ओनली. सो इट्स द डिसीजन यू हैव टू टेक. व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ. ओके. आप अभी क्या प्रोडक्ट चूज़ की हैं अपने एक्सपोर्ट के लिए? आप थोड़ा सा बंगाली में भी बोलिएगा, आपका ही प्रदेश है तो हम आपके व्यूअर्स यहाँ पे भी, उनको भी अच्छा लगेगा. इंग्लिश भी, हिंदी भी. एक्चुअली चाकरी करे घर संसार मेनटेन करे আমার হাতে খুব বেশি ক্যাপিটাল ছিল না, তাই আমাকে এমন একটা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করতে হতো যেটা আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলেও অ্যাভেলেবেল রয়েছে এবং এক্সপোর্টেবল, যেটা আন্তর্জাতিক বাজারে গ্রহণযোগ্যতা আছে. তো এই বিষয়ে আমি অনেক দিন ধরেই রিসার্চ করছিলাম. রিসার্চ করতে করতে আর আমি অনেক গ্রামে গঞ্জে ভিলেজেও আমি এ নিয়ে ঘুরেছি সমস্ত. ইভেন আমি নিজে প্রচুর ফিল্ডে গেছি, খেতে গেছি, সমস্ত সবজি দেখেছি, চাষিরা কিভাবে চাষ করছে, কিভাবে ফার্মিং হচ্ছে, কিভাবে কাল্টিভেশন হচ্ছে. তো ফার্টিলাইজার্স, পেস্টিসাইডস এগুলোও আমি নজর করেছি. কিন্তু যেটা দেখা গেছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে সবজি ভেজিটেবল এর কিন্তু চাহিদা বিশ্বব্যাপী, কিন্তু এই যে বিশ্বব্যাপী চাহিদা সেটাকে যে বিশ্বের বাজারে তুলে ধরা সেই রকম কিন্তু মানুষের অভাব আছে এই পশ্চিমবঙ্গে. কিন্তু এর হিউজ স্কোপ, যদি আমরা এইটাকে বিশ্বের বাজারে তুলে ধরতে পারি তাহলে শুধুমাত্র আমি নয়, আমার ডাউন দ্য লাইনে
একদম যে চাষি যে মাটিতে কুপাচ্ছে গাইতি কুপাচ্ছে সে পর্যন্ত লাভবান হবে। তো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আপনি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করছেন, আপনি দেশের জন্য ফরেন মানিও নিয়ে আসছেন। তাহলে আপনি যদি বলতে চান তাহলে একটা দেশপ্রেমিকের কাজ করছেন। আমরা তো আর স্বাধীনতা লড়াই দেখিনি, আমরা যদি সত্যিই কিছু দেশকে দিয়ে যেতে চাই তাহলে এর থেকে ভালো ট্রেড বোধহয় দেশকে দেওয়ার মতন কিছু নেই, আমি যা এখনো পর্যন্ত যা আমি বুঝেছি বা ফিল করেছি। কারণ ফরেন মানি আসলেই দেশের জিডিপি গ্রোথ হবে, দেশের ইকোনমি গ্রোথ হবে, আমাদের পরের জেনারেশন ভালোভাবে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারবে। তো উই শুড ফোকাস অন জিডিপি গ্রোথ। নাও ইট ইজ দ্য টাইম that this GDP is degrowing in our country, but I think these are all actually restructuring. Yes. So many years nobody has taken this step, so this is the phase. It is time to restructuring our country, so we have to patient with this time. We have to support our present scenario, whatever our prime ministers or those who are Chief taking ministers are doing, and I think we will get a good result in very near future. And our prime minister is very much focused on this foreign trade, as because he knows that this dollar only can develop our economy, nothing else. Very good. You have been to the farms and you've gone to the farmers and checked the product. माटी से लेके क्या उगता है वो भी आपने चेक किया है। आप बंगाली में बोले पर मैंने फॉलो कर लिया। बट नाउ वी शुड वी हैव वेजिटेबल्स ऑल्सो। यू आर एक्सपोर्टिंग दिस वेजिटेबल्स। आप क्या क्या वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं अभी तक? एक्चुअली वेजिटेबल्स হচ্ছে এমন একটা সাবজেক্ট বা এমন একটা মেটেরিয়াল যেটা আপনি খুব কম ইনভেস্টমেন্টে আপনি বিদেশের বাজারে এক্সপোর্ট করতে পারেন। শুধুমাত্র এশিয়ান কান্ট্রি নয়, দিস ইজ নট ফর এশিয়ান কান্ট্রি, এন্টায়ার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইজ সার্চিং আওয়ার vegetables specifically from West Bengal, as because this soil of West Bengal have a different taste for these vegetables. So entire European, if you consider London, if you consider UK, if you consider Germany, if you consider Portugal, if you consider Netherlands, if you consider Holland, if you consider this Austria, everywhere we are having a huge demand, but the quality they are asking we are unable to provide, as because there are some infrastructure issue in West Bengal, but once again government is taking so many steps to develop all these things, but so now also some of the area in our West Bengal people are developing this contract farming. As because whatever European Union is saying, as per guideline of European Union, people are cultivating over here, so that the residual, the pesticides should not be maximum, as because they do not allow pesticides much more in their they vegetables. They can affect the body, the human body. So yes, so this is something specific for specifically European Union. But if you can taste the success of your export in European Union, you will never search the Asian countries, as because one price of 1 kg bitter gourd which is here is 30 rupees, you can sell it out over there 300 rupees per kg. So that much of difference is over there if you consider this vegetable portion. So within a 1 year or 2 year you can develop your own capital. Once you can accumulate capital, then you can go for another items also, another products also. So in this way you can grow your business, in this way you can grow your organization, and yourself also you can grow in this way. Very good, very good. We would also like to learn from your experience, what are the quality parameters of these vegetables? आपने कौन से vegetables अभी तक export किए हैं? We have exported all kinds of mixed vegetables which are available in West Bengal can be exported in those countries. There are two major portion having good demand of our West Bengal vegetable in Gulf countries. If you consider this, Dubai definitely is there. Other than Dubai, there is Qatar, there is Bahrain, there is Saudi,
there is Kuwait, there is Oman. Everywhere we are this Bengal vegetable has a very good demand, and entire European Union. Okay. So आप क्वालिटी का बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको पेस्टिसाइड्स देखना है, और अगर ये सब कंट्रीज़ में जो सीजनल वेजिटेबल्स होता है, जैसे कि इफ़ यू कंसिडर समर, आपको मिलेगा, आपको हमारा इधर का जो बॉटल गार्ड है वो जाता है, हमारा इधर का पॉइंटेड गार्ड है, वो जो बेंगली में भी बोलिए कदू लाउ जेटा बोले सेटाও আপনি পাঠাতে পারবেন, পয়েন্টেড গার্ড পটল পাঠাতে পারবেন, ব্রড বিনস সিম পাঠাতে পারবেন, গ্রিন চিলি লঙ্কা পাঠাতে পারবেন, তারপরে আপনি যদি ধরেন লং বিনস লাফা বা বরবটি সেটা আপনি রেগুলার পাঠাতে পারবেন। এছাড়াও কাঁচা আম, গ্রিন ম্যাঙ্গোর প্রচুর ডিমান্ড আছে সারা বিশ্বব্যাপী আমাদের এখানকার। এছাড়াও আপনি লেডি ফিঙ্গারের একটু ইস্যু আছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে, বাট আপনি লেডি ফিঙ্গারও আপনি এশিয়ান কান্ট্রিজ বা গালফ কান্ট্রিজগুলোতে পাঠাতে পারবেন। এছাড়াও আপনি পেঁপে তো বললাম, আর আপনি ইভেন কি পুঁই শাক, ডাঁটার শাক সেগুলো পর্যন্তও লন্ডনে যায়, মানে আপনি লিফি প্রোডাক্টও পাঠাতে পারবেন। লিফি প্রোডাক্ট ইউ ক্যান সেন্ড। ওকে so opportunities, options are everywhere, all the vegetables. सताद्रु हमें ये बताइए आप कि आपने ये सारे वेजिटेबल्स में अनुभव ले लिया, वो सीजनल वेजिटेबल्स हैं तो वो सीजन में वो ये वेजिटेबल जाएगा, ये सीजन में ये वेजिटेबल जाएगा, इसकी क्वालिटी कैसे आप देखते हो? ऐसे ही देख के हमें थोड़ा सा समझाइए। देखिए ये जो ग्रीन चिली है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज प्रेफर्ड ग्रीन चिली इज G4 ग्रीन चिली, क्वालिटी इज G4 ग्रीन चिली। ये हरा हरा होना चाहिए, पूरा एकदम ग्रीन हरी होनी चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, कोई और रेडिश नहीं चलेगा। हाँ, रेडिश नहीं चलेगा। इफ यू ब्रिंग दिस रेड टू दिस प्लांट क्वारंटाइन ऑफिसर, he will cancel your entire shipment, not the box, he will cancel your entire shipment. If you carry 1 ton 500 kgs 2 ton, he will very much annoyed and he will consider you are a defaulter exporter. So you have to maintain quality, have to maintain quality. That's why I am telling in first that you have to be dedicated, you have to be committed with your job, otherwise you will not be successful. Research, this is a part of product research. This is product research only. So you should go before exporting to the plant quarantine officer, that what kind of guidelines are over there to export all these product to the abroad. So he will guide you. You should tell the country. You should country, and he will guide you accordingly, and accordingly you have to follow his instruction. Other than plant quarantine officer, there are APEDA approved pack houses in West Bengal. You have to also go there and you have to check with them also. They will also guide you whatever guidelines are there to export all these vegetables to European countries. Asian countries, APEDA approved pack house is not required, but European countries you have to go to the APEDA approved pack house, then you will be you can send it to the Europe countries. इसकी क्वालिटी, इसका क्वालिटी बीटर गार्ड दिस टाइप ऑफ स्मॉल वन इज ये चलता है, ये सिंगापुर में चलता है, लेकिन वो बिग वाला आपको चाहिए। अभी तो सीजन नहीं है, ये विंटर सीजन आ गया इसलिए थोड़ा ये बिग वाला नहीं मिल रहा है। कितना बिग होना चाहिए? डबल बिग तो आपको जैसा, हाँ डबल तो होना ही चाहिए, जैसा हाँ डबल तो होना चाहिए। हाइब्रिड है, और ये एक्चुअली हमारे बांग्लाते এটাকে উচ্ছে বলে, আর अगर ওটাকে বড়টাকে করলা বলে। ঠিক আছে, সবাই করলাই জানে বিটার গার্ড, কিন্তু বিটার গার্ড মানে উচ্ছেও, তো এটা আমাদের উচ্ছে কোয়ালিটি দেশি যাকে বলে, কিন্তু আপনাদের এক্সপোর্ট ম্যাক্সিমামটাই বড়টা হয় আর কি। এটাও চলে না যে তা নয়, এখন যখন যেটা পাওয়া যায় তখনকার সেটাই ডিমান্ড আছে এরকম। কিন্তু দেখুন, ভেজিটেবল এক্সপোর্ট হবে বলে চাষি চাষ করে না। ভেজিটেবল এক্সপোর্ট মানে হচ্ছে সর্টিং অ্যান্ড গ্রেডিং। অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ উইল গ্রেড ইট, ইউর এক্সপোর্ট কোয়ালিটি উইল বি বেটার। ভেজিটেবল হচ্ছে এটাই। আর আপনাকে ফ্রেশ মাল দিতে হবে, কালকে রাতের মাল আজকে উঠিয়ে দিলে হবে না। এগুলো আপনাকে নজর করতে হবে, যেখানে চাষির থেকে করাবেন, যেখানে লেবার লাগাবেন, যেখানে প্যাকিং করাবেন, সেগুলো আপনাকে থরলি চেক করতে হবে, তাহলেই আপনি সাকসেসফুল এক্সপোর্টার হতে পারবেন। অ্যাজ বিকজ সবার আগে আপনাকে ভাবতে হবে কি ওখানে আমার ইম্পোর্টারটা বসে রয়েছে, তাকে স্যাটিসফাই করতে হবে, তাহলে আপনার মালও যাবে, ব্যবসাও হবে, পয়সাও আসবে, আপনার লাইফও স্মুথ হয়ে যাবে।
এটা হচ্ছে এখানে সবথেকে বড় ব্যাপার। সর্টিং এবং গ্রেডিং করতে হবে আপনাকে, সর্টিং গ্রেডিং, এটার উপরেই ভেজিটেবলের এক্সপোর্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। इसके बारे में এগুলো এটা হচ্ছে ব্রড বিনস বা সিম যাকে বলে। সিমে কিন্তু প্রচুর পোকা হয়, হ্যাঁ, এটা কিন্তু পোকার একটা মানে খুব খাদ্য, ভালো খাদ্য। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে কিন্তু এই পোকার ব্রড বিন কিন্তু একদমই অ্যালাউড নয়। একটা যদি পোকা আসে আপনার একটা বাক্সে কি দুটো বাক্সে, তাহলে কিন্তু আপনার এন্টার শিপমেন্ট ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তাই আপনাকে এইটা দেখতে হবে, প্রত্যেকটা সিম বাছাই করে করে দেখতে হবে যে আপনার এর ভিতরে কোনো রকম ইনসেক্টস অ্যাটাক করেছে কিনা। ইউ হ্যাভ টু চেক অল দ্য ব্রড বিনস দ্যাট there should not be any insects in between this, and the pod should have beans inside. Yes, definitely. If it is it empty, should be very very broad, means it should be broad. There are so many qualities, but you have to see there are various types of broad beans. One is pink one is black one is black and green one. There are various types, but you have to check what is the actual quality is searching your importer. You have to find out from your buyer what quality does he want. Yes, as simple. Yes, customer satisfaction is ultimate business. So if your customer satisfies, he can give you advance of 10 shipments also. You take it from my side and do the regular shipment. So you have to achieve this stage. Yes. This one is also pointed guard, is very popular across the world, and West Bengal is the this shape is this is not exact shape. If you, it should be a little bigger. It should be a little bigger. This is not season time, that's why it has become small. But it should be bigger. It should be dark green. This is called a quality is called Kajli, which is the most popular across the world. It should be dark green. This is also lighter green, but it should be dark. Yes. Yeah. So this is very much popular. Every time it is available almost 9 months in a year. So this 9 months you can do the business of this pointed guard. If you ever got any order of vegetable, then every shipment you have to send 100 kg, 200 kg or even 1 ton, 2 ton pointed guard. All right. Satadru ji, thanks for explaining to us the quality of these vegetables. हमें ये जानना है आपसे that when you are talking about the buyers, what does a buyer need? And you said you have to also understand उसकी need के ऊपर तो आपको 10 कंटेनर का भी बोलेगा, 5 कंटेनर का भी बोलेगा, मतलब मल्टीपल कंटेनर्स का। तो इसके लिए आप कहीं पे वेरीफाई करते हैं आपके बायर्स, बिकॉज यू सीम टू बी हैविंग बायर्स इन अ फ्यू कंट्रीज, सो यू नीड टू, आई डोंट नो हाउ यू डू दैट, सो आप वेरीफाई करते हो बायर्स? यस, बायर तो हम हमेशा वेरिफिकेशन करता है। इंटरनेशनल ट्रेड में इट इज़ मैंडेटरी दैट यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस विथ योर बायर आफ्टर चेकिंग हिज क्रेडेंशियल, एंड फॉर दिस देयर इज a government organization which is called ECGC. Okay, so you have to purchase a policy from them. Once your IC will be generated, you have to go over there and you have to purchase a policy which is called a general exporters policy, and from there your shipment will be covered, as well as they will check your credential of your buyer also. So once they approve the credential of your buyer, then you must start the business with that buyer. आप इंश्योरेंस ले सकते हो ECGC, हर एक बड़े सिटी में, छोटे सिटी में ECGC की लोकल ऑफिस होती है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका बायर वेरिफिकेशन एंड योर इंश्योरेंस और फॉर द पेमेंट, क्रेडिट इंश्योरेंस इसको बोलते हैं, इज ऑल्सो कवर्ड। आपको क्लेम करनी पड़ी पॉलिसीज? No, we have not faced any such issues. Whatever ऊपर वाला का आशीर्वाद से अभी भी बायर जो है बहुत ही बढ़िया बायर है, बहुत ही सेटिस्फाइड है। हम लोग बायर भी हमारा साथ बहुत सेटिस्फाइड है और हम भी बायर का साथ बहुत सेटिस्फाइड है।
रिलेशन भी बहुत डेवलप कर लिए हैं। तो भगवान की कृपा से अभी ये सब इशू में हमको नहीं झेलना पड़ा। Which are the countries you have these loyal buyers or very faithful buyers? We are having buyer in Dubai as well as in Netherlands also. Okay, so you are already exporting to European Union. Yeah. हमारी बात हो रही थी सताद्रू बिफोर वी स्टार्टेड दिस वीडियो। बांग्लादेश आप गए हुए थे, तो किस चीज़ के लिए बांग्लादेश गए थे? आपको बायर मिले थे वहाँ पे, या बायर को ढूंढने के, बायर को वेरीफाई करने? बायर तो हमको मिले ही है। बांग्लादेश में बायर मिलना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, एज बिकॉज इट इज़ एडजेसेंट कंट्री ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अब कभी भी बॉर्डर में भी चला जाओगे तो आपको उधर बायर मिल जाएगा। तो हम बीच बीच में बॉर्डर भी जाते हैं, CHA वाले CNF वाले से भी थोड़ा भेंट करते हैं, क्योंकि देखिए जब आप ट्रेड पे हो रिलेशन आपको सभी से रखना पड़ेगा, ये भी एक बिजनेस का पार्ट है। yes. ठीक है। तो इफ़ यू कंसिडर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एज फार एज वी आर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, देयर आर ह्यूज स्कोप ऑल्सो। स्पेसिफिकली फ्रूट्स, they are having huge demand of pomegranate, they are having huge demand of mousambi, they are having huge demand of grapes, and this time they are having a very good demand of our Indian ginger, specifically from Kerala as well as from Sri Lanka. These are the two states. Yesterday night also one person called me, they have asked for this Kerala ginger. Okay. And this time also West Bengal can send, from West Bengal you can send some capsicum, some carrots. These are also having demand. Small quantity, if you want to small quantity export, for these type of products you don't need huge amount of money. Moreover, nowadays Bangladesh business is absolutely safe, as because whatever product, देखिए आप ये पेरिसेबल प्रोडक्ट में आप दुनिया में कहीं पे जाएंगे तो आपको LC नहीं मिलेगा, सभी आपको आइदर DA पेमेंट में करना पड़ेगा, नहीं तो एडवांस पेमेंट में करना पड़ेगा। बांग्लादेश इज द ओनली देश, अभी वो जो भी लेगा, वो पेरिसेबल हो चाहे वो नॉन पेरिसेबल हो, उसको LC इशू करना पड़ेगा। That means your payment is absolutely safe. Very good. This information is very important. Absolutely safe. Now their government has restricted their importers. Without any collateral, they will not issue any LC. Okay. So once they have issued LC, your bank will confirm then and there, yes, they have issued LC, and that means they have given some collateral to the bank. Very good information. So I would like to request every person from this West Bengal specifically, they must target Bangladesh from 1 lakh to 1 crore. Whatever amount they can, the item of amount of this amount they can export to the Bangladesh. Okay, so Tadru, we are very thankful to you for the quality and the information you gave on Bangladesh. I would like to have just one little question now in the end. How has your payment been? Has it been smooth? Has you always been getting your payment from the buyers? Because this is a commodity market, rates fluctuate. So how is your experience as far as the payment is concerned? Most of the time, sometime we do on fixed rate, sometime we do on commission basis also. Yes, definitely rates are being fluctuated, but it is not an issue. If your buyer really a businessman, then you have to also behave like a businessman. So business can be continue with businessman only. Okay. So उसको जैसे माल का ज़रूरत है, आपको भी पैसे का ज़रूरत है। आपका पैसा बिजनेसमैन से बिजनेसमैन का रिलेशन हो जाएगा तो पैसा भी आ जाएगा और बिजनेस भी चालू रहेगा। और आप ज़्यादातर एयर से ही भेजते हो, बिकॉज फ्रेश वेजिटेबल्स एयर कार्गो ज़्यादा? नो, आई हैव ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ IIM लेट्स एक्सपोर्ट. We did a shipment of onion to Dubai also, but after that that time price being so fluctuated, we didn't go ahead further with this onion. And moreover, onion is the product of this Maharashtra, but once again I came to my own land, West Bengal. Okay. Research all these things. Good. And started
doing this vegetable and successfully doing this vegetable. And moreover, this is with small investment and you can gain maximum. All right. So whatever export we are doing through air cargo only, right? Only. Okay, very good. Satadru, we are very happy with your information that you have imparted to us, and we are in Calcutta once again. As I have informed you, Satadru Ghosh is an exporter of fresh vegetables mainly to Dubai and to Netherlands, and there's a big demand in other countries as well as per his research. So we thank you very much. Thank you, ma'am. We request you all to like, share, and please comment if you have a question. Anybody can ask for Satadru's information in case if you need to get in touch with him. यदि आपको इनकी ज़रूरत है, इनसे मार्गदर्शन लेना है, you need any guidance, especially people around Calcutta, West Bengal, you can please ask for his number or email ID. Please write to us with your contact details. We shall share his contact details. Thank you so much. Thank you. Jai Hind.